Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-76 pada Rabu 11 Mei 2022, sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus pada 24 Februari 2022 lalu. Memasuki hari ke-76 invasi Rusia ini, ada berbagai hal baru yang terjadi. Mulai dari Ukraina yang mengatakan bahwa pasukannya telah merebut kembali sejumlah desa dari tangan pasukan Rusia, hingga Rusia yang masih melanjutkan serangannya di pabrik baja Azovstal. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah rangkuman hari ke-76 serangan Rusia ke Ukraina. Pasukan Ukraina menggelar serangan besar-besaran di timur laut Ukraina untuk menandakan pergeseran momentum perang dan membahayakan kemajuan Rusia. Selain itu, pasukan Ukraina juga telah merebut kembali pemukiman Cherkasky-Tysky, Russky-Tysky, Borshova, dan Slovozhanske di wilayah utara Kharkiv dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dikonfirmasi oleh Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai yang mengatakan bahwa wilayah tersebut telah diserang sebanyak 22 kali. Di sisi lain, pasukan Rusia masih melanjutkan serangan ke pabrik baja Azovstal. Dalam serangan itu sedikitnya 100 warga sipil masih terjebak di sana. Lalu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga mengatakan ada pula kemungkinan besar serangan rudal di infrastruktur sipil dan militer di seluruh Ukraina. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan kunjungan ke Ukraina. Dalam hal ini, Baerbock merupakan pejabat tinggi Jerman pertama yang mengunjungi Ukraina sejak invasi Rusia dimulai. Dalam kunjungannya, ia mengumumkan pembukaan kembali kedutaan Jerman di Kiev dan mengatakan Ukraina harus menjadi anggota penuh Uni Eropa. Deshalb nehmen wir heute auch die Minimalpräsenz unserer deutschen Botschaft hier in Kiew wieder auf. Zunächst in einem eingeschränkten Betrieb. Und ich bin sehr froh, dass mich Botschafterin Frau Feldhusen heute hier begleitet und in Zukunft auch wieder in eurer freien Stadt arbeiten kann. Und auch deshalb ist für mich klar, die Ukraine ist ein fester Teil Europas. Ich wünschte mir, dass wir auf euren Beitrittswunsch eine starke, überzeugende Antwort finden, auch wenn es auf dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft keine Abkürzung geben kann. Lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden China Xi Jinping melakukan percakapan telepon dan membahas integritas teritorial Ukraina. Xi mengatakan bahwa konfrontasi antar blok akibat krisis Ukraina bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi perdamaian global. Selain itu, Jepang juga akan memutuskan kapan dan bagaimana melarang impor minyak Rusia sambil mempertimbangkan kemungkinan dampak ekonomi. PBB mengatakan jumlah korban tewas di Ukraina sebenarnya jauh lebih tinggi daripada angka resmi yang diumumkan, yakni 3.381 jiwa. Lalu, Badan Migrasi PBB mengatakan terdapat lebih dari 8 juta orang telah mengungsi dari Ukraina sejak dimulainya invasi.